وقيلا بدات يعني. Ok, c'est bon. Très bien. Donc la première partie n'est pas enregistrée, c'est pas grave. Alors, فين حبستي قبيلة؟ دعاء. شو ما سمعتيش؟ في الثانية هادي اه توب 1 هادي شفتيها شو فهمتها. فهمتيها تري بيان. درنا لا دوزيام سوليوشن. لا دوزيام سوليوشن سي كو هنا كندير اون جوانتور دونك جافيش لي فوتوغرافي ديال مسيو قاسمي كنوض كندير لهم لو تري باغ لو بري ديسوندون. علاش ضروري ندير ديسوندون؟ شنو ديسوندون؟ كنهبط في الدروج ديسوندر يعني اكبر بري هو الفوقاني ولي بري غادي كيهبطوا اي جو سيليكسيون لو بروميير بري يعني لو بري لو بلو شير توب 1. الا درتي غير توب 1 بوحدها غتعطيك غير فوتوغرافي وحده ولكن الا كانوا دو فوتوغرافي اللي عندهم لو بري لو بلو شير كنديرها بهاد ويت سايز. ويت سايز il compare quoi? Il compare la colonne اللي مكتوبه حدا الاوردر باي. كتمشي كتشوف لو ميور بري كتشوف شكون اللي عنده لو بري بحال بحال. اوكي صافي ماذا. très bien. Alors on est arrivé. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, madame. Alors, question 6. Afficher pour chaque monument son numéro, son nom et le nombre de photographies. Alors, on a la table de pour chaque monument. واش هنا غندير جروب ولا ما غنديروش on va voir. On a son numéro. Donc, monument, son numéro, son nom et le nombre de photographies. Donc, واش غادي نحتاج لا table monument بوحدها. ما كافيانيش حيت المونيومون بوحدها ما عطاتنيش لو نومبر دو فوتوغرافي. فين عندي علاقه ما بين لو مونيومون الا فوتوغرافي؟ عندي هنا في لطابل فوتوغرافي هنا فين عندي كل تصويره شنو هو المونيومون ديالها. دونك ولكن لطابل فوتوغرافي عاوتاني ما فيهاش لو نون. alors là je suis obligée de faire une jointure entre monument et photographie. D'accord? Oui. Ou le nombre شنو هي c'est quelle fonction? C'est la fonction count. Alors, on va faire select étoile في الأول. Après, نرجعوا ليها. قلنا غنديروا une jointure ياك from photographie. عقلت ولا نهار اللي كنا كنديروا في الأول بشوية بشوية. دابا حنا بقينا كنزربوا. join monument on photographie point monument égale à là aussi, je suis pas obligée de faire photographie pour un monument. Oui, voilà, dans la jointure, et qu'est-ce qu'on veut afficher, Galolina? Le numéro du monument. Le numéro du monument, ou num M. Alors là, quel est dire num M, quel est dire monument? بحال بحال. حيت بجوجهم عندهم la même information. D'ailleurs, درنا بهم la condition de jointure. يعني اللي كتب هنا num M, اللي كتب هنا monument, le résultat est correct. Le nom. Donc là, j'ai nom M. Et il dit le nombre de photographies, donc c'est count. Count quoi? La clé primaire. Ou là, count étoile. As nombre photographie. Voilà. Puisque j'ai la fonction de groupement plus des requêtes, je vais c'est ضروري ندير le groupe. شو غنكتب هادشي اللي عندي هنا. Alors, غادي نجبدو لا فيش ديالنا دوتو كوريكسيون. خليتو عليها. شنو كتقول لنا لا فيش دوتو كوريكسيون؟ دونك فاش كندير انا اون روكيت فيها الجروب باي كنجبد ما فيش دوتو كوريكسيون بور فوار. قالت لنا هاد لا فيش اسكو لا روكيت contient une fonction de groupement? Oui ou non? Oui, madame. Oui. Oui. Oui, madame. Très bien. La clé primaire à côté du groupe by. Alors, هاد la clé primaire à côté du groupe by هي في الحقيقة واش عندي هنا une clé primaire. غادي تقولوا لي كاينة. C'est num M. Donc là c'est insignifiant. Il faut faire attention
علاش؟ parce que فين هو لو شيما relationnel باش يبان لكم مزيان. En fait, moi je regroupe avec quoi? Photographe. Monument. Qui est une clé étrangère. Et c'est الأصل شنو قلت لكم قبيله؟ نقدروا نديروا نيو ام نقدروا نكتبوا monument. Vous êtes d'accord? Oui. ياك. دونك أنا درت monument. أنا درت هكا. يعني لو groupement باش عندي. Clé étrange. Clé étrange. وغير هذيك لا كلي اترونجير حتى درت لها اون جوانتور يعني مدوبله دونك هذه ما عرفتش واش تكونوا فهمتوني مزيان فاش قلت هنا كلي بريمير هنا لوrsqu'il s'agit vraiment d'une clé primaire هنا نقدروا نكتبوها la clé primaire à côté du groupe by هنا on parle clé primaire qui n'est pas référencée comme clé étrangère. D'accord? Référencée, on la considère comme une clé étrangère. فهمتوا دابا le point. كون كانت هنا باغ كونطخ لا كلي بريمير هنا اللي غتبرزتنا في الجروب باي هي نيميرو فوتوغرافي. شي كنت كندير جروب باي نيميرو فوتوغرافي هنا حنا شنو هما لي طابل كون a manipulé. On a manipulé photographie et monument. La clé primaire est كاينه هنا شفتوها. Donc c'est une clé étrangère. هادي est-ce qu'elle est référencée? Non. Donc هادي هي اللي غتعلق لي المشكل اللي درت فيها حدا الجروب باي. دابا مفهوم واضحه. Donc il مشيت درت numéro photographie comme à côté du groupe by, c'est là où je vais avoir des soucis. Le dernier check ديالنا شنو هو les colonnes écrites à côté du select sont à côté du groupe by. On vérifie. Donc هادشي l'exception exception. Donc je suis sûre à 100% que ma requête elle est correcte. C'est beau? Oui. Très bien. Des questions? Non. Non? Ok. Alors, question 7. Créer une vue qui affiche pour chaque photographe, cette fois-ci, son numéro, son nom, sa ville et le nombre de ses photographies. Alors, la vue, c'est tout simplement create view et je lui donne un nom puisque c'est un objet. Je mets vue. Nombre photographie. Ça devient tout simplement une requête de sélection. Donc, je vais select étoile. Donc, voilà, je change l'étape. Quand je la jointure la projection, et je pour chaque photographe. C'est la table photographe. Son numéro, son nom, sa ville. Donc, je suis obligée de travailler avec la table photographe. Et quoi encore? Et c'est nombre de photographies. Donc, c'est une jointure avec photographie. Regardez. Vous éteignez votre micro. Alors, on a une jointure entre photographe et photographie. On dit la jointure beige. هاد نمبي يعني نمبي ما كتبقاش كتخلق لي مشكل الا كانت هذا الجروب باي. فين اللي غتخلق لي مشكل حدا الجروب باي الا مشيت درت نون في واضحه. Oui. علاش حيت نمبي راه هي فوتوغراف دونك فينالمون سي كوم سي جو في لا جوinture avec une clé étrangère. D'accord. Donc voilà, donc c'est la même logique que tout à l'heure. On va faire photographie, join, photographe, on photographe égale à nump. Qu'est-ce qu'on veut afficher? Il y a son numéro, donc nump
virgule, son nom, nom P, et le nom de photographie as nombre photographie. Et là, je suis obligée d'avoir La ville, madame. Ah, la ville aussi, oui, merci. Alors là, je suis obligée d'avoir un groupe by et je prends tout ce qui est là. Et là, comme clé primaire, je peux le remplacer par photographe pour être sûr. Mais si vous pouvez remplacer une clé primaire par une clé étrangère, donc c'est une clé primaire qui ne dérange pas à côté du groupe by. Donc, on va dire le check. Il est quand il dit une clé primaire ou le groupe, est-ce que je peux la remplacer par une clé étrangère? Si c'est vrai, ça passe. Si c'est pas vrai, yani, elle me cause un problème. Ça ferait le maillot? Oui. Oui. Voilà. Voilà, alors, une petite minute. Alors, on reprend. Bien, alors, on était où? Donc, on a fini la première partie. Alors, question 8, c'était quoi? Alors là, on arrive aux fonctions. Créer une fonction qui renvoie les photographes d'une ville donnée qui ont plus de 5 photographes en utilisant la vue et sans la vue.
Alors, donc, on a d'abord les fonctions. Je sais pas les fonctions. Il y a deux types de fonctions. Les fonctions, les fonctions scalaires et les fonctions tables. Allô? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame, oui. Oui, Les madame. fonctions tables, il y en a une jour. Oui, كاين الايرلاين Exactement. الناس في الغالب في الغالب 90% غتخدموا بالاinline. Alors là, une fonction qui renvoie quoi? Wesh, une information ou plusieurs informations. Je قلنا les photographes, donc plusieurs photographes. Yani c'est une fonction table. Ou on ensemble la requête qui va me retourner la fonction table, donc c'est une fonction inline. On va dire create function, on a un nom, fonction photographe. Maintenant, entre parenthèses, toujours la fonction des paramètres d'entrée. Je mets les paramètres d'entrée. ville donnée. Voilà, une ville donnée. Donc, on va dire arrobas ville par char 20. Voilà. Varchar. OK. Returns, le mot-clé est la fonction, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne une table. Donc, je ne vais pas begin, je vais dire end, on accepte directement. Return. Entre parenthèses, je crois, je vais dire les parenthèses, voilà. On va dire select. On veut les photographes qui ont plus que 5 photographies. Donc, plus que 5 photographies, donc c'est une condition sur le nombre de photographies, où le nombre c'est un count, le count c'est une fonction de groupement, donc condition à le count c'est un having. Ou le having ضروري من le group by. On a déjà un deal fort. Donc je vais faire copier. Coller. Donc les photographes, donc on dit le photographe non zoologie, qui ont plus que. الفاصل بين نوع الكاونت. Select. علاش حيت j'ai pas exécuté. مادام ما غنديروش الريتورن قبل سيليكت. Oui, tu as raison. كندير return عاد كندير les parenthèses. Voilà, كنقول فين كندير les parenthèses. كندير return entre parenthèses. كنقول واش حيت j'ai rien exécuté. درنا لك الجو قبل. Alors, je dois exécuter les tables. Alors, نكملوا بعدا. Group by having quoi? Le count. C'est tout simplement virgule. Alors, le nombre il doit être supérieur à exactement supérieur à 5. Voilà. Donc, on a accepté la requête. Donc, la requête, nous fait le nombre de photographies de chaque photographe ou le nombre, il doit être supérieur à 5. Ça fait? Oui. Alors, هنا كنقول لك attention ما نستعملش هاد الالياس ما نكتبش هكا هافين نو فوتوغراف supérieur à 5. شكون يقول لي علاش؟ اللي جاوبني على هادي عطي بلس 1 كونترول. نعطي بلس 2 plus 2 points. يلا شكون اللي يقول لي علاش je ne peux pas écrire nombre photographie. ترجعوا لابا ديال الجبر ريلاسيونيل. انا نعاونكم.
والو حنا تما عندنا ترجع لنا لا ليست ما ترجعش لنا فالور وحده. ما هذا تعلق كيفاش ما ترجع حتى وحده. انا غير بديت درنا الكاونت از. هنا قلت لك ما نستعملش هاد الالياس، خصني نستعمل الكاونت ايطوال. علاش؟ حيت ما فيهاش فالور وحده زعما فيها. مدام وي هذيك ما فوتوغرافيها مي غنافيشيو، يعني ما غيفهمش داك الكود. قربتي كان مازال ما عطيتينيش الجواب اللي بغيت. ما عرفتش كان صراحه. قربتي بزاف. ملي تنقول لهم هنا انا افيشيو شنو؟ يعني لا طاب اللي غتافيش هذيك السميه ديال لا كولون. ما عرفتيش، ما عطيتينيش لا ريغل اللي قرينا. الجبر ريلاسيونيل فاش قلنا لي زوبيراسيون الجبر ريلاسيونيل شنو كنا قلنا؟ لي ديفيرونت زوبيراسيون عقلتو عليهم؟ بروجيكسيون، سيليكسيون، جوينتور. شنو هي لا ديرنيير اوبيراسيون كي اكزيكوتي؟ لا سيليكت. بروجيكسيون. دابا فاش كان اكزيكوتي هاد لا روكيت هو غادي يبدا بهاد لابارتي الاولى وعاد يطلع للسيليكت. داكوغ هو مازال ما شافش شنو مكتوب هنا، كيجي وكيبدا هنا. فاش كتجي كتقول له هافي نومبر فوتوغرافي، واش هو عنده شي حاجه سميتها نومبر فوتوغرافي في هاد لابارتي في هاد لابارتي سيليكسيوني؟ لا voyez donc il va pas comprendre ça veut dire nombre photographie. علاش؟ حيت مازال ما طلعش لا بروجيكسيون. لا بروجيكسيون سي لا ديرنيير ايتاب. فهمتوا؟ وي داكشي علاش تيقول لك انا ما تستعملش لي زالياس. دابا اش كون قلت لكم، راه قلت لكم غادي نوصلوا في الكور غنشرح لكم شي حوايج كاين اللي كيتحفظوا بيتمون كاين اللي كيفهموهم. انا قبل ما نقرا لوردر d'exécution des requêtes, j'ai jamais compris pourquoi il faut pas écrire l'alias. حيت عقلتو كنت شرحتها لكم قلت لكم on apprend des fois bêtement. Mais il y a toujours une raison. Il faut toujours chercher la raison pourquoi. مي كتعرف لا raison عمرك كتغلط فيها. فهمتوا؟ عقلتو على a plus b au carré. عقلتو عليها برهنا عليها ياك عمركم تغلطوا فيها. لا Voilà. Donc tout simplement parce que la projection, c'est la dernière opération qui est exécutée. Donc c'est logique. Donc on va réagir évidemment from, غيشد les deux tables, غيدير les conditions ديالو. انت كتستعمل لي une colonne اللي مازال ما عندوش هنايا. Il va bugger. OK? Oui. Il doit construire هاد la table عاد يطلع الفوق. وي شوف قول لك انت بغيتي تبدلها هكا راه نبدلوها. باغ كونطخ l'order by je peux utiliser l'alias. علاش؟ حيت l'order by كيدير ليا après la projection. L'order by c'est juste le tri de l'affichage. OK? Très bien. Alors là, je vais faire la deuxième fonction, mais cette fois-ci, on va travailler avec les vues. Je vous l'avantage des vues. On a créé une vue, les FEHA, pour chaque photographe, le nombre de photographies. Donc, c'est une vue qui est enregistrée, ou que vous voulez la vue comme une table virtuelle. Ou de la table virtuelle, je nomme les colonnes d'ILHA, ma photographe, nom de ville et nombre photographie. Photographie, je dois ajouter là. OK? Oui. Alors là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire select. المرة ما غنديرش from join group by. غندير from select. Alors, on va dire copier.
هنا where وهنا étoile from شنو سميت لا فيو ديالي ديالي voilà. Vous voyez la requête comment elle devient très simple. Donc l'avantage des vues, c'est la simplification du traitement. Alors si nous les simple code. Voilà. Maintenant درت l'espace. Il faut éviter de faire l'espace. Nombre. Nom de colonne non valide. علاش il n'est pas exécuté, mais généralement si vous exécutez d'abord غير سميتو الاس جي بي تي واللي ما عرفوش اوكي سي بون شو الفرق بين واش نستعملنا لي فيو واش ما نستعملناش لي فيو نعم وي سي كوا فوت كيسيون مادام ما غنزيدوش الكونديسيون ديال لا فيل Ah oui, merci de me rappeler. Oui, c'est obligatoire. C'est dans la ville. La ville, c'est quoi la ville? C'est l'ouer, yak. Parce que c'est une colonne. On peut dire l'ouer from join where. Il faut faire respecter l'ordre. Donc, on a where, ville, égal arrobas ville, et là aussi je dois l'ajouter from where on va dire and ville égale à arrobas ville. Oui, merci de me rappeler, c'est obligatoire. Maintenant il l'a pas détecté, j'ai pas exécuté de la vue. Ou syntaxiquement il la considère pas comme colonne. J'ai déjà une question. Ok, d'autres questions? Non, pas de questions. Bien. Alors, créer une fonction qui retourne le prix total payé par un client donné le mois en cours. Alors là, c'est une fonction qui retourne quoi? Le prix total. Donc, c'est quoi? C'est une valeur scalaire. Voilà. Le prix total type monnaie, donc on dit c'est une valeur scalaire. Quand on dit go, on dit create function, je sais fonction prix client. Je vais d'un client donné. Par un client donné, donc là aussi, un client donné, je vais donner le numéro du client. Donc, comme d'habitude, il faut considérer le client int. Nous allons money, le type money. As, là, je vais faire begin and. Et je vais déclarer une variable de type money, comme on a l'habitude de faire. Donc, déclare arrobas total money. Et je vais faire ma requête de sélection. Comme les deux syntaxes, ils vont dire set variable égale ou là, ils vont dire select directement. Alors, select arrobas prix total égal. Sum, donc le prix, c'est quoi? C'est sum prix. Photographie. Oui, on fait l'information, on va dire l'analyse. On a l'analyse. Je vais dire le prix total d'un client. Alors, le prix, c'est la table photographie ou le client. Le client finit la table achat. Est-ce que j'ai une relation directe entre photographie et achat? Oui, il y a une photographie, donc je peux faire une jointure. On dit la condition, elle est le client, le numéro dialogue ou la date, elle est indiquée achat. Donc c'est une jointure entre photographie et achat. On client égale à là, c'est la jointure. Photographie. La numfie. Where. Alors, je mets les conditions. Le client égale à arrobas client and
Je nous ai donné le mois en cours. Le mois en cours, le mois ou l'année? Le mois. Alors, le mois en cours. Le mois en cours, qu'est-ce que je dois faire? Mince. Month. Month. Month, get date. And Alors, year. oui, month, date achat. And year. Alors, les 1, je peux faire. And year. Date. Year, date achat. Je peux faire plus court. ونستعملنا date diff. Le mois en cours, il y a la différence en mois va être strictement inférieure à 1. D'accord? Oui. Dire date diff. Dire واحد and. Et je vais faire un commentaire. Voilà. Donc, هذه الأولى ولا الثانية. Donc, la deuxième condition, date diff. Donc, start day and day. شنو هي start day؟ اللي صغيرة هي date achat. Vous êtes d'accord avec moi? Date diff كنعطيها بعدا باش c'est avec le mois, date achat et get date. Là, de la différence, elle doit être strictement inférieure à 1. C'est le mois en cours. مازال ما كملاتش الشهر. Vous voyez? Oui. ولكن لا. عرفتوا علاش؟ حيت بحال دابا إلا كانت لو موا ديرنيي بحال دابا ديسمبر le 31 décembre 2020 مازال ما كملاتش الشهر. فهمتوا؟ Non. لا. Alors إلا كانت لا دات achat فيها le 31 décembre ودرت لها هاد لا كونديسيون مع اليوم واش غادي تبان ولا ما غاديش تبان؟ إلا شفتي le 31 décembre مع le 20 janvier واش كملات الشهر؟ لا باقي. دونك غادي تبان ليا. فهمتوا؟ ما فهمتوش؟ حنا بغينا نحسبوا لو بري توتال في لو موا اون كور في هاد الشهر. دابا حنا شنو هو لو موا اون كور ديالنا؟ هو جانفيي. يعني ما بغيتش نحسب كاع هذاك الشيء ديال ديسمبر. الا درت هاد لا دوزيام ريغل اللي عطيتكم غلطه، حيت هادوك اللي وقعوا ليا من فوق لو 20 ديسمبر غيبانوا حيت باقي كلهم ما كملوش الشهر. Vous avez compris? ok. Donc هادي سي فو. دونك كتبقى لا سول سوليوشن هي هادي. بانت؟ Oui, بانت لي. Qu'est-ce qui manque? Donc return prix. Donc نحسبنا le prix وعاد رجعنا. Ok? Donc je vous envoie le document. ونكملوا après. خذوا بعدا en réponse شحال بقى لينا. 10, 11, 12. Il n'y a que 12 questions. Après, ça en a 10, 12, 13. 10, 11, 12. Donc, fermez. Alors, je vous envoie de la première partie que vous corrigez. Alors, je me suis mis là. Alors, je vais vous envoyer.